What's up? Good morning. Dito kami sa iPress Audio. Setup namin 4x side. May top base. Ito yung sub. Apat. Ayun muna. Yan yung sub. Yan. Press Audio. Press Audio yan. Press Audio. Sa sub. Tapos apat na set na LED wall. Ilaw. Dito kami sa Gamma Pro. Yan lang. Lahat yan press audio, house, top bass, sub. Lahat yan press audio. Yan. Press audio. Ito yung buong setup namin dito. Magsisimula na ito mga alas 12 yung alauna. Mga geng-geng. Ayun, Tiger. Tablet pala. Kaya tablet arena. Kasi rin to. So ayan mga geng-geng. Pinakita namin yung setup ngayon. May napakita sa yung pag-running show nito. Yan. Good morning mga geng-geng. Puyat na naman si geng-geng. Ito yung setup, pinakabuong setup namin. Dalawang gilid na LED wood. 4 set na LED wood pala ito, 4 set. Yan. Ganito na lang mga geng-geng. Bye.